Okay friends, none zamanga lecture number 9 de aw pati lecture ke amanga nan discuss karo what is security model. Zamu se kam security model di. Okay, उस security model आखिर देख कार से और security model चीज़ ज़मान से conceptual framework तीच पति मान ज़मान कमर security जानन से वाइच कम technology था ताकि security से implement शो दा different security model लिखो से पागस security model की इस दाहम ज़मान से security model दे. A security model is a conceptual framework or a systematic approach used to define design the security aspect of a system. Security model चीज सिंपल यो सिस्टम सिक्योरिटी से के डिफाइन कई यो सिस्टम यो सिस्टम मंगा पक्कम एस्पेक्ट माने सिक्योर कवरेजु aspect of a system network application or organization or your network application शो या your organization शो अगर कम दिसी resource use कई या दिसी कम security policies use कई चाहे कम organization चाहिए company अगर secure कई. It provide a structured way to think about and implement security measures, policies and control to protect assets such as the data, resources and services from the various threats and risk. मुख्तलिफ structures चीज़े दा provide कई ये provide होगा दवाई का ना it provide a structured way to think about and implement security measures, policies. तसी मुख्तलिफ structure use कवल algorithm use कवल या जैसे policies use कवल चीज़ आगे पत्र बानी सकी खपल देव assets या कम data दा या कम resources जिती दा सकी महफूज की and services from the various threat and risk या देव यो companies ची कम services वर्कई ठीक दा आगे से कवल आगे महफूज कवल the various type of threats ना threats and risk ना ठीक दा threats के दमों से different type of attacks ही डाले. ओके पर देख समझ सामने दे बिल लापुडोला मॉडल उस समय से बिल लापुडोला मॉडल से कर दे दा हम समझ चाहिए ये सिक्योरिटी मॉडल है. This model was invented by the David Elliott Bill and J. Lapadula. असल की that workam scientist को तुम गो जगह चाहिए यो specific security policy चाहिए जैसे कि implement करेगा ठीक दा देव से करे दा डिजाइन करे दा डेवलप करे दैट दस बिल अप द सिक्योरिटी मॉडल से करे डेवलप करे. दिस मॉडल impose mandatory access control and focus on maintaining the confidentiality of information. Okay, the model was simply carved out access control by the control cow and focus on maintaining the confidentiality of information. The data confidentiality basically maintain कवला suppose confidentiality पर previous lecture के मंग study करी वाचे सतावल. Okay, it use security labels and access control rule to prevent information from moving from the high security level to lower security level. मतलब को होता है चिता study के secret top secret low secret हो depend पे यो organization के यो user कार के ये ठीक है यो employee कार के नौका तो मुख्तलिफ type of duties वर्क लेकी ठीक दा आखिर आगास मुख्तलिफ कार रूल वर्क लेकी आगे पूरे आगे कार शिकोट दागे ना कार नहीं शिकावले हम दक्का सिशे दा यो मॉडल दे दागा दा पारा. It use a security labels and access control rule to prevent information from moving from the higher security level to lower security level. मतलब ये यूजर चिदे से के prevent की देना चिता बदे जी पूरी information सेंड कवले शी दलता बनशले सेंड कवले. This model is used to ensure the confidentiality of information. मतलब से कम ensure के the confidentiality मतलब unauthorized use चीज़ें information त्यो सिस्ट authorized नहीं थी user दे specific resource authorized नहीं देना मतलब नहीं तो पकड़ चाहे से कि अगर specific function perform की. It depends the function of multi-level security system. It is the first mathematical model that prevents secret information from being accessed in unauthorized manner. मतलब कम secret information चीज़ी अगर unauthorized through मन से कवल मनी कवल मतलब को तो पे यूजर इतने इंफॉर्मेशन है तो विलेड नहीं ठीक दा और तो पाकिस्तान के चेंजेस के मतलब दस की तम मना के दी सीजन ना ठीक दा. ओके पहले किस्म से वो टॉप सिक्योरिटी दी यो सिक्योरिटी यो कॉन्फिडेंशियली ठीक दा उसको सपोज द स्ट्रक्चर देखना दा यूजर दे ना पर उसके पे पोजीशन बने कार के ठीक दा दा इंफॉर्मेशन कम दी दा रेट कवरेज अपडेट कवरेज वो पति के परस का कम दा चेक पर बॉटम साइड ट्रेजिन यस पति के आगे से कोई सिंपल कॉन्फिडेंशियल रूल दा जमसा रेट कवरेज ठीक दा और दा मतलब टॉप चिकम दी टॉप को इंफॉर्मेशन दा नीचे रेट कवरेज दा जम सिंपल कॉन्फिडेंशियल रूल शो पति के जम सेम लेयर बने कार शिकवरे मतलब अपडेशन शिकवरे डिलीशन शिकवरे डिपेंड फंक्शन शिप पम कोरे हो पछ अपरूव बन चिदी करने शिकवरे मतलब नो रीड अप
کم اپر دین چې کم اپر انفارمیشن راځي په هغه باندې داسې شي یو سپیسیفیک ډیوټي نشي پرفارم کولی ټیک ده سمپل کانفیډنشیل روټ ده دا شان زموږ نو رایټ ډاون سپوز زموږ بیا زموږ د star confidential rule دی confidentiality rule دی په دې کې چې کوم امپلوي دی هغه په خپل پوزیشن باندې کوم انفارمیشن چې دی کوم ډیټا چې دا چینج کولای شي او د دې چې کوم باټم سایډ انفارمیشن راځي باقي څه دا چینجز مطلب رائټ اون مطلب صرف چینجز کوم رائټ کولای نشي ټیک ده نو رائټ ډاون د ته موږ ویل شو نو رائټ ډاون او ته هم ویل شو ځکه چې کوم باټم لیر کې چې کوم انفارمیشن پاکي سره رائټینګ دا نشي کولای چې اپډیشن پکې نشي کولای اوکې د ته موږ ویل شو سمپل کانفیډنشیل رول او د ته ویل شو نو رائټ ډاون کانفیډنشیلټی ویل شو یا ته موږ ویل شو سٹار کانفیډنشیلټی رول ټیک ده دا شنه سترونګ star confidential شي دی باقي د سکیورټي امپلیمنټ چې په یوزر چې ان صرف د خپل کم کارونه هغه څه کوي پرفارم کوي ټیک ده نو اوس ګورئ زموږ اصل کې د بیل اپیټولا ماډل چې زموږ 3 پارټس دی باقي زموږ سمپل کانفیډنشیل رول دی سٹار کانفیډنشیل رول دی او سترونګ سٹار کانفیډنشیل رول دی ټیک ده simple confidentiality this rule is called the no read up rule because it stated the only the user can read the file that are on the layer and lower layer of the secrecy but cannot read the file on the upper layer of the secrecy मतलब دا چې user چې دی کنه هغه په خپل ځای باندې کار کوي په خپل پوزیشن او دا غینه چې کوم لاندې پوزیشن دی په دې کې بس شي کوي سپیسیفیک updation deletion شي کول خو مطلب دغه نه چې کوم upper layer information نزي ټیک ده نو په کې بس updation on read کول شي خو yes so updation پکې نشي کولای ټیک ده دې ته ویل شي simple confidentiality rule star confidentiality rule به دې سي کنه چې this rule is called to no write down rule because it states that the user can write the file on the same layer of the secrecy and upper layer of secrecy but cannot read the file on the lower layer of the secrecy په دې کې څه کار کیږي نو simple چې یو یوزر چې دی په خپل لیر کې په اپر لیر کې په باټم لیر کې چې کنه په دې کې زموږ څه فنکشن څه کار نشي کولای مطلب څه اپډیشن ډیلیشن پکې نشي کولای نو زموږ سٹار کانفیډنشیل رول په دې کې یو ایکسټرا لیر سکی دا سکیورټي سکی اډ کیږي هغه شنه سترونګ سٹار کانفیډنشیل رول د سیچ په دې کې زموږ یو یوزر سم په سیم پیج باندې په سیم this rule is called no read write up down because the user can only read and write the file on the same layer of the secrecy but cannot read and write the file on the upper layer of secrecy and the lower layer of secrecy this is the high secure and strongest rule in Bell Lapadula the Bell Lapadula model کې د strong star confidential rule چې دی د ټولو strongest rule دی ټیک ده ځکه چې یوزر چې د ان په خپل پوزیشن باندې کوي کار کولای شي او بل ځای مطلب نور ډیټا کې چینجز نشي کولای ا دې زموږ ریل لایف اگزامپل چې کېدای شي زموږ کوم څومره ملټری انفارمیشن دی کومه د هر کنټری دی نو دا څه کې په دې رول باندې څه کوي او کار کوي نو په دې کې مختلف ډیوټیز چې ډیفرنٹ امپلای ورکې کوي دا په بیس باندې او څه کوي سپیسیفیک فنکشن پرفارم کوي imagine a military organization that use the Bell Lapadula model to classify and control access to sensitive information the organization has different security clearance level top secret and confidential ٹھیک ده مطلب یو ارګنایزیشن د خپل سکیورټي لیول چې په کې سکیورټي ټاپ سکیورټي او confidentiality okay next lecture کې موږ ټایپ اف سیکرټ څخه ډیسکس کوو okay guys thank you so much دی ویډیو کتل لپاره